नमस्कार फ्रेंड्स मु तुलाराम आपण स्वागत करुच्ची एडवांस टेक्नोलोजी ओडिशा चैनल को आरआरबी तरफ 5810 टी पोस्ट बाहरी तेबे 2025 कौन सबू रूल्स आउ रेगुलेशन रही एज लिमिट क्वालिफिकेशंस एग्जाम डिटेल्स जहाँ भी डिटेल्स रही ए वीडियो माध्यम जानिबा। तो एठी देखि पारुथिबे आपण 6टी जाक पोस्ट बाहरी जोटा कि प्रथमे रही चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरभाइजर जोटा कि यार इंटियल पेमेंट रही 35,400 मेडिकल स्टैंड रे B2 रही एवं यार एज लिमिट रही 1/1/2026 मध्य यह काउंट करा जहाँकि 18 वर्ष रु 33 वर्ष भितर होइथिबा दरकार। तो यार टोटाल वैकेंसी रही 161 टी पोस्ट रही। तो सेकेंड रही स्टेशन मास्टर जार कि इंटियल पेमेंट रही 35,400 मेडिकल स्टैंड रे A2 रही एवं एज रे यह 18 रु 33 वर्ष पर्यंत रही। तो यार टोटाल वैकेंसी रही 615 टी। तापर थर्ड पोस्ट रही गुड्स ट्रेन मैनेजर जार कि इंटियल पेमेंट रही 29,200 मेडिकल स्टैंड रे A2 एवं यार एज रही 18 रु 33 वर्ष मध्य रही। तो यार टोटाल वैकेंसी रही 3,416 6टी जाक पोस्ट रु ए पोस्ट अधिका रही। देन 4 नंबर पोस्ट रही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो यार इंटीरियर पेमेंट को देखिले 29,200 रही एवं मेडिकल स्टैंडर्ड रे C2 रही। देन यार एज लिमिट 18 रु 33 वर्ष रही। तापर टोटाल वैकेंसी रही 921। देन तापर 5 नंबर पोस्ट रही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यार इंटीरियर पेमेंट को देखिले 29,200 रही मेडिकल स्टैंडर्ड रे C2 रही एवं यार एज 18 रु 33 वर्ष रही। तो यार टोटाल वैकेंसी रही 638। ताहले 6 नंबर पोस्ट रही ट्रैफिक असिस्टेंट जोटा कि इंटिरियर पेमेंट रही 25,500 मेडिकल स्टैंडर्ड रे A2 रहिबो। देन एज लिमिट रही 18 रु 33 वर्ष। तो यार टोटाल वैकेंसी रही 59। तो ये टोटाल वैकेंसी रहिला 5,810 टी टोटाल वैकेंसी आरआरबी तरफ बाहरी गई। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस रे ए पोस्ट को ग्रेजुएशन पास करथिबे सही माने ही ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे एवं +2 पिलांको पई पछे बाहरिबो। तेबे ए पोस्ट को आज ही ऑनलाइन आवेदन करि परिबे जोटा कि ऑनलाइन एप्लिकेशन ओपनिंग हो जाइछि जोटा कि डेट रही 21/10/2025 रु आरंभ हो जाइछि एवं यार ऑनलाइन एप्लिकेशन क्लोजिंग डेट टी रही 20/11/2025 23:59 मध्य से ऑनलाइन आवेदन करि परिबे एवं यार लास्ट डेट एप्लिकेशन फॉर पेमेंट जो माने अप्लाई कर देइछंती से माने पेमेंट करि परिबे 22/11/2025 मध्य से माने पेमेंट करि परिबे। तो जो माने ए पोस्ट को अप्लाई करछंती तांको जदि किछि भूल भाल थाए ताहेले से माने मॉडिफिकेशंस किंबा करेक्शन करि परिबे 23/11/2025 रु 2/12/2025 मध्य से माने करेक्शन करि परिबे। तेबे प्रति करेक्शन रे से माने को 250 टंका चार्ज देबाकू पड़िबो। तेबे जो माने एई आरआरबी पोस्ट को पकाइबा पई इंटरेस्टेड अछंती से माने पकाई परिबे। सेबे एठी रहिछि आपन जदि ए पोस्ट को ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिट करि सारछंती ताहेले आपन जदि मॉडिफिकेशन करबाकू चाहउछंती ताहेले प्रत्येक मॉडिफिकेशन रे आपनकू 250 टंका चार्ज देबाकू पड़िबो ताहा नॉन रिफंडेबल रहिबो। तो एठी एग्जाम रे नेगेटिव मार्किंग रहिछि जोटा कि एवरी रॉन्ग आंसर रे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहिछि। तेबे आपन एग्जाम दे गला बेले फ्री ट्रेन ट्रैवलिंग फैसिलिटी मध्ये रहिछि। तेबे आपन फ्री स्लीपर क्लास रे आपन जाई परिबे। तो एठी नेशनलिटी सिटीजनशिप रे इंडिया रहिथिबे। तेबे एठी टोटाल देछि आपन चाहिले याकू पढी परिबे। तेबे एज लिमिट रहिछि 18 रु 33 वर्ष मध्य रहिथिबो ताकू 1/1/2026 मध्य ताहा काउंट करा जिवो। तेबे एठी यूआर EWS 2/1/1993 रे जन्म होइथिबे ताठू कम रे जन्म होई नथिबे एवं याहारी ऊपर एज लिमिट ती रहिछि 1/1/2026 मध्य रे तांकू काउंट करा जिवो एवं सही बोली ओबीसी एनसीएल अंक पई 2/1/1990 मध्य रे से जन्म होइथिबे ताठू कम रे जन्म होई नथिबे। एससी एसटी अंक पई 2/1/1988 रहिछि ताठू कम रे जन्म होई नथिबे। तापरे एठी एज रिलैक्सेशन रहिछि जोटा कि एससी एसटी कैटेगरी अंक पई 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही एवं ओबीसी 3 इयर्स रिलैक्सेशन रही। तो यही भली भाव में आपड़ यहाँ देखने। देन तापर रही एग्जामिनेशन फीस तेबे फॉर ऑल कैटेगरी जोटा कि जनरल कैटेगरी रही 500 टंका फीस एवं सेकेंड रही एससी एसटी एवं ईबीसी रही 250 टंका फीस।
ତେବେ ଏଠି SC ST EBC ଏପେରିଂ IAS ଷ୍ଟେଟ୍ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ IAS ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟି କିପରି କରିବେ? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା UPIରୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଫିସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକୁ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ IFSC କୋଡ଼୍। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ CBTରେ ରହିଛି IAS ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ୱାରନେସ୍ ରହିଛି। 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଆସିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଏହା ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି 90 ମିନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡିସିମଲ୍ସ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, LCM, SCF, ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ସ, ପରସେଣ୍ଟେଜ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ସ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ ରହିଛି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଥିବ 50 ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଥିବ 35ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ ଥିବ 35। ସେହିଭଳି 120ଟି ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତ ଏହି 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ 90 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଯେଉଁଟାକି IAS ଷ୍ଟେଟ୍ କମନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ JPEG ଫାଇଲ୍ରେ ଏବଂ SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ SC ST ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାସ୍ ପାଇଁ SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ କହୁଛି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆପଣ ଆଉ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣ RRB ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ରହିଛି SC ST OBC EWS ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି RRB ବିଳାସପୁର ରହିଛି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପକାଇ ପାରିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।